Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Bapak Ibu semua. Good morning. How are you this morning? We're good. We're Good. Okay, I'm happy to hear you that you have in great condition. So Bapak Ibu, in this meeting or in this session, we go to the next unit. It is unit 3. We will learn about let's clean our school. Jadi kita topiknya tentang ayo membersihkan sekolah kita. Oke, jadi Bapak Ibu untuk unit ini Bapak Ibu nantinya di sekolah akan mengajarkan tentang cara membersihkan sekolah. Oke, and in this meeting we have 3 objectives that we must achieve. Ada 3 tujuan yang harus kita capai. The first one, you can use sequence word like first, next, then, and finally. Jadi Bapak Ibu harus bisa menggunakan sequence word atau urutan kata urutan berupa first, next, then, and finally. And the second objective, you should can give clear classroom instruction. Jadi Bapak Ibu harus bisa memberikan instruksi kepada siswanya secara jelas in English, okay? And the last objective, teach environmental responsibility. Jadi Bapak Ibu selain mengajarkan tentang bahasa Inggrisnya, dia harus tentang topiknya juga, tadi tentang membersihkan. So Bapak Ibu harus bisa mengajarkan tentang tanggung jawab terhadap lingkungan. Alright. Okay, the next one. Okay, kita langsung saja masuk ke sequence word. Sebelumnya Bapak Ibu telah mendengar kata sequence word? Belum. Belum? Oke, sebenarnya kita di kehidupan sehari-hari sering menggunakannya. Sequence word are words used to show or to order steps or events. Jadi sequence word ini sebenarnya urutan Bapak Ibu. Seperti dalam bahasa Indonesia, pertama, kemudian, terakhir. In English, we have to. Oke, sequence word yang pertama itu we have first, atau artinya pertama. And then next, artinya selanjutnya. Then kemudian, and finally terakhir. Jadi mudah ya Bapak Ibu untuk diajarkan ke anak-anak kira-kira? Oke, coba sebelum itu Bapak Khalif bisa dikemukakan kembali. You can say again what are the sequence word in English? We have Ada first, okay. next, then, and finally. Okay, good. Thank you. Then we go the next one. Okay. Selain kita mempelajari tentang sequence word tadi, Bapak Ibu have the responsibility, punya tanggung jawab untuk mengajarkan environmental responsibility, tentang lingkungannya ya Bapak Ibu. So, in this topic, you should teach your student to know about the kinds of bins. Jadi Bapak Ibu harus mengajarkan jenis-jenis tempat sampah. In here we have green bin and blue bin. Apa fungsinya yang green bin Bapak Ibu? Kita lihat. The green bin is to keep the trash like food scraps, leaf, and plant waste. Jadi kita sisa-sisa makanan itu masuknya ke green bin. Leaves, apa itu leaves Bapak Ibu? Daun, ya betul. Daun itu masuk ke green bin. Plant waste, sampah-sampah tumbuhan ya kan, itu masuknya ke green bin. Jadi ini adalah untuk yang organic. And the blue bin, we used to keep plastic bottle, cans, glass, cardboard, and clean paper. Jadi yang biru ini untuk apa Bapak Ibu? Sampah recycle. Apa recycle Bapak Ibu? Daun ulang. Good. So, Ibu Aulia, I wanna ask you again. The green one is used to keep The organic trash. okay, organic trash. And how about Ibu Joan? The blue one is to okay, plastic bottle or recycle waste. Oke, sebelumnya Bapak Ibu sudah paham ya fungsi dari tempat sampah ini. Can you teach your students to know about this one? Yes, of course. Yes, of course. Oke, jadi Bapak Ibu nantinya harus mengajarkan ini kepada anak-anak di sekolah ya. This is the procedure how to throw garbage properly. Jadi tadi kita sudah mempelajari
mempelajari tentang sequence word-nya, urutannya, dan tentang function of the bins, fungsi dari tempat sampah. Nah, ini adalah prosedur untuk membuang sampah dengan benar. Oke, please, Ibu Zara, can you read the first step? Baca? Ya, dibaca? It's okay if you get a not correct pronunciation, I will help you. First, spread your garbage. Oke, thank you Ibu Zara. First, separate your garbage. Pertama tadi kan first, pisahkan sampahnya berdasarkan jenisnya. Bapak Khalif, the next step? Next, make sure it's clean and dry. Oke, next, kemudian Kemudian pastikan. akan bersihkan. Oke, then walk to the garbage bin. Kemudian berjalan ke tempat sampahnya. After that, open the lid. Setelah itu, buka tutup tempat sampahnya. Finally, throw the garbage. Buang sampahnya ke dalam and close the lid, dan tutup kembali tempat sampahnya. Oke, from this procedure, it's easy to teach for the students or not? Yes. It's easy because it is simple instruction, right? Yes. Instruksinya simple, pendek, tidak panjang, jadi anak-anak mudah untuk mengikutinya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya I have an fun activity. It is arrange the picture and the instruction. Setelah Bapak Ibu tadi belajar tahap-tahapan membuang sampah, now it's your turn. Saatnya Bapak Ibu menerapkannya sendiri dulu sebelum Bapak Ibu nanti mengajarkan ke anak-anaknya. I have two procedures how to throw away the garbage properly. Saya punya dua tahapan. Yang satu the organic and the second one is recycling. So you should have a group consist of 2 people or 3 people here. So I give you time. Okay, now please, to group, go to in front of the class and arrange the picture with the step. Jadi Bapak Ibu silakan maju ke depan dan tempelkan di sini tahap-tahapannya berdasarkan urutan yang benar. Oke, silakan. Maju dulu, maju dulu. Semuanya maju dulu. Ya, semuanya maju dulu. Berkelompok ya, ini satu kelompok yang ini. Yang ini satu kelompok. Oke, this is one group. Nah, yang grup di sebelah sini untuk yang blue ya. Terampil nggak? Okay, come on. I just give you 2 minutes. Come on. Oke, come on Bapak Ibu. Oke, thank you Bapak Ibu. Please go back to your seat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah
menjadi guru harus menggunakan sequence word-nya and the instruction and the student doing the activity. Okay? Can you understand? Yes. Okay, thank you. Now we have go to the end of the session. It is reflection. So, di Bapak Ibu, I want to ask some question to reflect this session today. Which step was the easiest or the hardest? Maybe I want to ask Bapak Khalif, which one is the easiest? Easy step, mungkin tentang untuk mengajar sequence word pada Okay, and then the hardest one? hardest one-nya mungkin membiasakan untuk membuang sampah di tempatnya. Okay, thank you Bapak Khalif. How about Ibu Aulia? Which one is the easiest? Mengajarkan sequence-nya. Okay, and the hardest one? And the hardest one, how to throw the garbage. Okay, you have the same opinion ya, punya opinion yang sama ya. So it's easy for us just to teach about the sequence word. Hanya mengajarkan tentang finally, first, itu kan lebih mudah ya. Yang sulitnya adalah to implement that sequence word to the activity like how to throw away the garbage. Okay, the next one, how can sequence word help your students to follow the instruction? Ibu Joan, bagaimana kira-kira sequence word tadi helping your students to follow the instruction? Jadi tahapan-tahapan tadi bisa membantu siswa untuk apa kira-kira? Untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, jadi Dan memilah-milah sampah yang harus dibuang ke tempat yang seharusnya. oke, good, thank you. Jadi sequence word itu membantu siswa mengetahui ya tahapan yang harus mereka lakukan pertama, selanjutnya, dan seterusnya. Oke, thank you. And then, which activity from today will you try in your classroom activity? I have give you two activity. The first one, arrange the picture and the step, and the third one about the second one is role play. Which one do you prefer? You implement it and in your class. Which one? The role play. Role play. And how about the other? Picture. Orange picture. Okay, good. Alright, Bapak Ibu, because of time, maybe it is our last session for today. Thank you very much for your participation. Hopefully you can implement what I give to you to your students. Thank you very much. And let's say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam